warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Hari ini kita mau setting. Mas, duluan mas. Setting di JR, bosku. Tunggu video selengkapnya. Mantap, mantap, mantap. A few minutes later. Kita mau setting Ninja RR multi standar. Mau cobain setting, bosku, di jalan raya bersama Mas Reza dan Mas Rifan. Oke, kita tunggu di finish, bosku ya. Cekidot, cekidot, cekidot. Baca. Pokoknya paling Peggy ya. sampai tengah-tengah. Jalannya agak miring dikit itu. Yuk. Mantap.